Okay, game 2 na tao Bawar main event. Team Cebu City versus sa Team Mandawi City. Here in Danglag, Consolacion, Cebu. This bakbakan event is sponsored by Congresswoman 6th District of Cebu, Daphne Arias Lagon, mga kaibigan. O ni inubanan ni Barangay Captain of Tilhaong, Reggie Lutaw. Cordoba Councilor Lawrence Lagun, and organized by Boss Panis. Nagpauwa na ang Team Mandawi City. Tuara, bakante. Hawan pas kang manang. Servisyo Adamay Timos, Roberto Ilaga. Ilaga binumba sa eri. Netback. Side out. Iguali 0 pa ato score sa atong game to. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Inside, side out. Shout out ni Boss Janak Rabaya. Shout out sa ni Boss Charlie Lan. Shout out sa Papart Eric Lasarte ug Manuel Isertraya. Shout out sa ni Sir Jonathan Arquion. Shout out Tatay Conrado Liga diya sa Lopez sa Labangon. Okay, back to the ball game. Servisyo Jubil. Ilaga. Jobert Pictos. Basa. Kulapo. Poriton. Agay. Ilaga, mga kaibigan. Wala sa tuno ang tira. Side out. 0 to score. Servisyo Sadam. In favor of Team Mandawi Tora, Todi, Ilaga. Jubil! Nako! Lupit na tira ni Jubil Lucante. Side out. 1-0 lagi po na itong score mula sa Team Mandawi City. Here comes Todi. It's my day. Parados. Jubil. Kulapo. May pagawas sa Kulapo sa iyang Super Mario move, mga kaibigan. Tora, Todi. Nice defense coming from the Mighty Mouse. 2-0 na. 2-0 na sa tuwang game to Bawar Bishop 3. Para tabla, mga kaibigan, ang Team Mandawi City. Para champion ang Team Cebu City aning atong game to Kay sila ami daw sa game 1. Agay, pasok na pasok. Side out. Cebu City's ball. Servisyo Kulapo. Todi. Tara. Awa na. Nagpauwa na si Damay Timos. Ilaga na naman. Tora. Bibaw si Idol Kulapo. Jubil. Kini, binukbukay na ni. Agay! Out ball. Side out. Mandawi's ball. Ilaga to serve. Para Tris. Jobert. Todi. Kulapo. Jubil again. Lobo. Pikang Kulapo. Netback. Side out. 2-0 lang yapon na itong skora. 2-0 in favor of Team Mandawi City sa atong game to Servisyo Jobert. Ilaga. Kipakamang. Pikhan ng Idol Jobert. Sao dito di. Went 1-2. Shout out sa official nga snack sa atong bakbakan na mao ang butsi o ang buko Diyos ni Boss Manuel Misa. Servisyo Idol Jobert Barcinas. Ilaga. Bombahi. Suara.
Wala. Gipad pa si Idol Jobert Marcinas. Nako. Inside. Side ang bola. Score. Igualis dos na nga itong score. Igualis dos. Humabol ang Team Cebu City sa ating game to. Ito na, Idol Jobert Marcinas. Pasok na naman. 3-2 na. Isang puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating game to. Ito para 4. Buen, 4-2. Servisyo Idol Jobert. Buwenta naman. Coach, mayo rin kayo ka, Coach. 5-2. 3-point lead na sa Team Cebu City sa atong game to ha. O, servisyo Idol Jobert Marcinas. At kay nako 6-2. 4-point lead sa Team Cebu City ha sa atong game to. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O gang Arnoco ano Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Tudi Kulapo. Tudi may magrak. Answer by Idol Jobert. Awa ka koy. Grabe ang gilambahan dito eh. Sukol ka? O mga Idol Jobert. Dalawang gawa. City dos na. Servisyo Idol Jobert Marcinas para 8. Isubay ang linya. Jobert again. Ilaga. Out ball. 8-2 na. 6-point lead na. Mga kaibigan. Wala, kumapal na ang kalamangan. Ito servisyo ni Idol Jobert Marcinas. Ilaga. Out ball. Side out, Mandawis ball. Servisyo Jubil Ducante. Jobert again. Milaras ang gitagakan nito ni kamang-kamang siya Idol Jobert. Pero kuha lagi po na grabe. Ura ka nagsakay inmax. Yan no rago ko ng bulay. 3-8 na. 5 puntos na lang ang kalamangan sa Team Cebu City. Kulapo. Jubil. Iya gitagak sikilid. Kuha. Bagrak na yun eh. Grabe Kulapo eh. Walang awa si Kulapo kaibigan. Servisyo Saddam forever. The game breaker. Tora overhead. Ay tara Kulapo. Tok mo di Saddam. Wana. Goodbye Philippines. Say go to Bohol. 9-3 na. 9-3. 3 puntos na lang at mananalo na sa bakbakan ang Team Cebu City. Here comes Saddam para Jis. Nako, Jis. 3. Jis. Servisyo Saddam para 11. Overhead. Todi. Jobert paka si Paas 45 Jobert double barrel attack mga kaibigan, courtesy of Jobert na Kulapo. Grabe ay 11 na. More na win na 11-3. Grabe. Para daog na ang Team Cebu City. Para champion na. Para Tudax. Out ball. May daog na. May champion na ang Team Cebu City na itong bakbakan nila sa Danglag Konsolasyon Cebu. Ang champion sa bakbakan natin